दत्त अवधूत प्रतिष्ठान सादर करत आहे सफर रायगडची। पाहायला विसरू नका सफर रायगडची, फक्त आपल्या लाडक्या स्वरंग एंटरटेनमेंट चॅनलवर। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला आपण गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली होती षोडशोपचार पूजनपूर्वक। तेच आता आज विसर्जनाचा दिवस आहे। उत्तर पूजा आपण आता करणार आहोत मूर्तीची। सुरुवात करूया उत्तर पूजेला। द्विराचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पुनः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षयाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हातात पाणी घेऊन ठेवा। अद्य यथा वर्तमान एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ म्हणायचं मम आत्मनः सकल शास्त्र पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री पार्थिव सिद्धिविनायक देवता प्रीत्यर्थम उत्तराराधनेन गंधादिभिः पंचोपचारै पूजनम अहम। उजव्या हातावरनं तांबडत पाणी सोडा, म्हणा करिष्ये। अजून एकदा पाणी सोडा। आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपती स्मरणंच करिष्ये। निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे महागणपती स्मरणे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। निर्विघ्नं कुरु। देवाला वाहिलेलं एक फूल काढायचं, वाज घेऊन निर्माल्यामध्ये ठेवून द्यायचं। पहिलं गंध लावायचं देवाच्या पायाशी। श्रीखंडम चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां पार्थिव सिद्धिविनायकाय नमः। विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि अक्षद्वैति। अलंकारार्थे अक्षदान समर्पयामि। हळद कुंकू अबीर गुलाल सिंदूर। हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वलंकार मुख्यै देवीत्वं प्रतिगृह्यतां। हरिद्रा चूर्णसंयुक्तं कुङ्कुमं कामदायकं वस्त्रालंकरणं देवीत्वं प्रतिगृह्यतां। श्री पार्थिव सिद्धिविनायकाय नमः। हरिद्रां कुङ्कुमं सकल सौभाग्यद्रव्ये नाना परिमल द्रव्याणि च समर्पयामि। एक फूल व्हायचं। माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पार्थिव सिद्धिविनायकाय नमः। पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। उद्बत्ती ओवाळायची, उजव्या हातात उद्बत्ती घ्यायची, घंटा वाजून उद्बत्ती ओवाळायची। वनस्पती रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। पार्थिव सिद्धिविनायकाय नमः। धूपं समर्पयामि। निरंजन ओवाळायचं। साज्यं च वर्ति सहितं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यति मिलापः। पार्थिव सिद्धिविनायकाय नमः। दीपं दर्शयामि। साखर आणि खोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवायचा। चौकोन करायचा पाण्याचा त्या वाटीच्या खाली।
नैवेद्यं गृहीतं देव भक्तिं मे यजतां गुरु इप्सितं मे वरं देहि पदतत्त्वच पदागतिं पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। नैवेद्यार्थे शर्करासहित नारिकेलखण्डखाद्य नैवेद्यं समर्पयामि। अमृतरूपेण प्रियतां प्राणाय नमः, अपानाय नमः, यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः। 2 वेळा उजव्या हातावरनं तांबडत पाणी सोडा। नैवेद्यमध्ये पानीं समर्पयामि। उत्तरापोषणं हस्तमुखप्रक्षालनं समर्पयामि। फुलाला गंध लावायचं आणि ते फूल देवाच्या पायाशी व्हायचं। करोद्वर्धनार्थे सपुष्पचंदनं समर्पयामि। पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। एका विड्यावरती उजव्या हातावरनं पाणी सोडायचं आणि एका नारळावरती पूगीफलं महद्दिव्य नागवल्या दलेरुदं कर्पूरैला समयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां। पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। मुखवासार्थे पूगीफलतांबूलं सुवर्णपुष्पनिष्करे दक्षिणां समर्पयामि। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः। श्री पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। फलाधेदं नारिकेलमहाफलं समर्पयामि। स्वतःभोवती हात जोडून प्रदक्षिणा करायची आणि लांब नमस्कार करायचा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। साष्टांगनमस्कारं समर्पयामि। एक फूल व्हायचं गणपतीच्या पायाशी। विघ्नेशं विघ्नहर्तारं पार्वती हृदयप्रियं विनायकं गणपतिं देवं सर्वत्र पूजितं। पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। नमस्करोमि। हात जोडून प्रार्थना करायची। यजमानाबरोबर पूर्ण कुटुंबातील सर्व माणसांनी त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायचं हात जोडून आणि ज्या काही चुका झाल्या असतील आपल्या पूजा करताना त्या सगळ्या देवासमोर क्षमा मागायची देवाची आणि असंच आम्हाला सुख शांती समाधानात ठेव अशी प्रार्थना करायची। म्हणून कुटुंबातल्या सर्व माणसांनी देवासमोर हात जोडून उभं राहायचं आणि पुढील प्रार्थना म्हणायची। आवाहनं न जानामि तवाजनं पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अदृशं मया दासोऽहमिति वान्वद्वा क्षमस्व परमेश्वर। क्षमस्व परमेश्वर। क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्याश्च तव दर्शनात्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। गणेशप्रतिगृह्णाति गणेशो वै ददाति च गणेशस्तादको भाभ्यां गणेशाय नमो नमः। श्री पार्थिवसिद्धिविनायकाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। उजव्या हातावरनं ताम्हणात पाणी सोडायचं। अनेन कृत उत्तराराधनेन गंधादिवि पंचोपचारैः पूजनेन तेन श्री पार्थिवसिद्धिविनायक प्रियतां मम तत्सत्कृष्णार्पणमस्तु। अक्षत घ्यायची। यां तु दैवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीं इष्टकाम एक मिनिट